Once again, ladies and gentlemen, acknowledging the arrival of our official band, the Giwan National High School Drum and Bell Corps. Also, acknowledging the Giwan Lawn Tennis Association team, followed by the Giwan National High School Girls Volleyball Team. Also with them, the ICS Falcons Volleyball Team. The Taytay Integrated School Taytanians Volleyball Team. The Eastern Summer State University Giwan Campus Giwan Badminton Club. We also have here the Wushu Sanda Giwan team. And also with us are some of the members of our Eastern Summer Volleyball and Basketball League Season 5 winners of basketball volleyball team. At aton mga teams, digmakan na kita aton basketball court hit aton program. After hit aton exhibition aton band. Once again, ladies and gentlemen, the Giwan National High School Drum and Bell Corps. Thank you so much. And we would like to request ang ating mga participating team to please stay kita nga dihit ang basketball court for our program. Again, all the participating team han atong sports tournament, please stay kita nga dihit ang basketball court for a short program. Paraiso ay nagiwan ka
Miss Wendeline Badi, and to be followed with the singing of our Philippine National Anthem to be conducted by the Giwan National High School Drum and Lyre Corps. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, we thank you for the opportunity to gather this day. We thank you that you have allowed us to work together and serve you. We ask your blessing upon our endeavors and upon all present today. May everything we do begin with your inspiration and continue with your help. We ask your guidance throughout this activity, that all our thoughts and actions would reflect your holy will, and that you would grant us the grace to love you and the people we serve more perfectly. May continue to guide us in everything we do today. We ask this just in Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the Philippine National Anthem to be conducted by the Giwan National High School Drum and Lyre Corps. Please be seated. Alright, hello maupay nga aga Giwan! Wow. Ayan, so we would like to request also mga tanan nga mga basketball player nga riyan na ating venue to please pakadidaman kita ating basketball court para sa ating short program. Again, gino-request namon ang mga basketball team nga niya na alayon po dinikitahin ato na basketball court para nga ato haliputay nga programa hanaton opening ceremony. Once again, maupay nga agagiwan! Maluya pa. Usa pa. Good morning! Bungtohan Giwan! Yes! We are in our first day hanpag sa Linuurog hanaton kapatronan hanaton mahal na Birhen ang Santo Rosario. And I am so very excited nga i-open ini nga aton 9 days na selebrasyon para hanaton mahal ka patrona. And without further ado, ladies and gentlemen, para formal naton pag-abrihan ini nga aton sports tournament kaya ini nga aton selebrasyon hanaton patronan. Let us all welcome the welcome message of our dear Liga ng mga Barangay President Giwan Chapter. Let's give a round of applause to Honorable Mary Charmaine Gonzalez Villar. Anak ko paghatag ng respeto, hanaton amay hankalad, kaupo na niya team ministry, na pinangungunahan ni Reverend Father Boyboy Alconaba. An akon hataas nga pagsaludar, hanaton uptik, nan mabinuligon, nga eroy ang progresibo nga bungtuhan Giwan, Honorable Mayor Annalisa Gonzalez Cuan. Sugad man, haniya kabakyang, hapagtrabaho, pagpakaupay pa, hanaton bungto, Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. At mga SB members na hahaniya na, Konsehal Jonas, Konsehal Rohed, Konsehal Antonia, Konsehal Aldos,
athletes nga bulig hinmagkadirudilain nga mga pauyas, mga kag-anak, mga bisita, maupay nga aga haaton nga tanan. Hangaran ang Hermana Mayor, ang Local Government Unit of Giwan, malipayon nga ginwe-welcome hini nga siyahan nga adlaw nga aton nobina sugad man ang pag-abri hanmang kadirudilain nga activities yan ang Santo Rosario Fiesta 2024. Aton ini ginbubuhat para mapasalamatan naton ang aton mahal nga Birhen han Santo Rosario han nga tanan nga mga grasya nga iya ginhatag aton tagsa-tagsa nga pamilya. Ang iya giya in aton naging kusog hamag mga kakurian nga naniya kaluoy nagpapahinumdum haaton han kaimportante han pagtuo. Her guidance and intercession have been our source of strength through challenges, and her compassion has always reminded us of the importance of faith, peace, and service to others. Ang aton fiesta yan ang atuig in labi nga mahinungdanon tungod ang pagburublig ang aton lokal nga panggobyernohan, nga pinginangungunahan ang aton abtik nga Mayor Giwan, ni Mayor Annalise, sugad man liwat kan Vice Mayor Vero, kaupod ang mga konsehales kanan sa isinta nga mga kabaranggayan Giwan. Tungod nga waray man nag-ermana yan ang atuig, ang LGU Giwan have generously taken the role of Hermana Mayor. Ang eradidikasyon, inagpapakita han tinuod nga pagkaurusa. Mas dango it mahihimo kung padayon kita nga magigibulig-bulig, urog labi na han pagpauspag pa han aton minahal nga bungtong Giwan. Hininga siyang nga adlaw nga aton pagnubina, abrihan naton ang aton mga kasing-kasing hapag-ampo. Hinaot unta nga tungod hini nga aton pagdebosyon, maging halaron pa ang aton relasyon nga ton aton mahal nga Birhen han Santo Rosario. I-dedicate naton ini nga panahon hin pagsarig ha iya para hin mauswag, marikon nga maglipayon nga mga Giwananos. Pagresyo kita mga Giwananon ngan pagrayha. Damong salamat hayo nga tanan, mabuhay ang Giwan, viva la Virgen del Santo Rosario. Thank you so much, Honorable Mary Charmaine Gonzalez Villar. Hato nga imong pasok nga pag-welcome han aton mga athletes sa aton mga magkurulaw hiniyan ang aton opening ng aton sports tournament. Once again, ladies and gentlemen, parang pakita ni Kapitana Mary Charmaine Gonzalez Villar. And this time, ladies and gentlemen, papatiyon ko naman ang mensahe han aton mainugupon nga sangguniang kabataan Federated President han Bungtuhan Giwan ang aton madali makatuan kung may natong problema regarding its sports. Siling paniya 24/7 available at iya hotline kung gusto niyo magpabulig nga iya regarding its sports. Ladies and gentlemen, parang nga mensahe palakpak kita our SK Federation President Honorable Dale Calumpiano Sumoran. Pagkakahihap, paglipay, uli at mahupay, ipasanglaw si... Hello! Pamaloya, hi! Balitaw, good morning po. Aton nga tanan una, at aton pinakamahusay nga Mayor Bungtod Giwan, Mayor Annalise. Palakpakita na Mayor Annalise. Og sugad man, ani ay kasi mahusay nga Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Mga maghusay gihapon nga mga konsehales, we have Konsehal Antonia Cablao, ABC Charmaine, og sugad man ang mga guwapo. Bodots King, Konsehal Aldo Season, and Derek Kuno na Peperde, and Small but Terrible. Balita, Konsehal Rogelio Cablao, ug sugan man, naton guwapito, gihapon niya, Konsehal Jonas Abuda. Ug sugan man, ang mga municipal employees, ANHI, and RHU, PNP, and traffic,
ug sugay man mga players nga niya na an aton maupay nga Giwan National High School Band. Thank you po Sir Jude. Ngan an aton basketball players, palakpaki anahanan basketball players. Ini nga balit ang basketball. Sige, niyan na laki ng mga istorya. Volleyball, lawn tennis, ML tournament players, wushu sanda, sipak takraw, table tennis, badminton players. Palakpakitaan aton mga players. An bangkarera, wala ni pakated meron kay nalawod pa ko nera. Mga kag-anak nga ani maupay nga aga yung tanan. As the SK Federation President and the Chair of the Committee on Sports and Youth Development, it brings me immense joy to welcome you all in the opening of our Fiesta Celebration 2024. This event is not just a celebration of our rich culture, but also a testament of our commitment to promoting sports and youth engagement in Giwan. At akon karuyan pasalamatan talaga iton LGU Giwan, iton era suporta, especially an aton Sangguniang Bayan members headed by Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Pakita, waray ako kuri pangaro premyo hanaton mga konsehales, especially dito kan Mayor Annalise. Hangyo ko lang po, ito natin mga players nga ipadayon ito natin pagsuporta, iton LGU Giwan, ipadayon ito natin pagsuporta, iton bugos nga Giwan, nga magpadayon kita, mga kabataan, pero may kong itutugon kamo, uy, mananong tingkaya, adit apo ni Mayor Annalise, suportado gihapon tiya mamalo. Tawag ini, nga tanan nga ani mo pa nga aga po nga padayon la kita nga magboroblig aadi kami iton LGU Giwan ug sugad man ta akon opisina para may padayon iton karesyohan niya nga patron. And before mahuman akon message karoy ko tawagon anaton Eastern Samar Basketball and Volleyball League parahan Mayor for Pictorial. Sige. We have here mga kasangkayan asya ini anaton sige saka kamusta ka official players sa Eastern Samar Basketball and Volleyball League nga gimper dinera ang tanan nga bungto han Eastern Samar. Palakpak kita anay. Didi na lang kamo haloy iday. Didi para diretso photo ops. We have here the women's volleyball team, men's volleyball team, and of course our basketball team. Palakpak kita nga haw anaton Eastern Samar Basketball and Volleyball League. Hayong matanan, maupay nga hagang, maupay nga patron, haton nga tanan. Thank you so much po. Ayan, thank you so much, Honorable Dale Calumpiano Sumoroy. A round of applause, please, for natin SK Federated President. And while they're having their photo ops together natin mga elected officials, tagan natin mapasong naman ng parakpakan ang naghatagin pride and bungtuhan Giwan, the Eastern Samar Basketball and Volleyball League winners, Season 5, the women volleyball team, and of course, naton boys volleyball team, and we also have here representative han aton ESPBL Season 5 champion han basketball. Inigugma ko, nag-uusang na mundo, ang akong paraiso. Thank you so much. And once again, congratulations and thank you for bringing pride ha atong buntohan Giwan. Paghihap, paglipay, uli at himahupay, ipasangyaw si inasangkay. And this time, ladies and gentlemen, atong tagan, ipapasok ang palakpakan para maghatag ani ang mensahe an aton ginihigugma nga iroyhan bungtuhan Giwan. Tagan ang palakpakan, Mayor Annalisa Gonzalez Cuan. Damo nga salamat, Michael, ngadtuan aton mga Sangguniang Bayan members nga anhiya na pinangungunahan ni Vice
Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, ani Konsehal Jonas Abuda, Konsehal Mano Rohel Cablao, Konsehal Malitonia Cablao, of course, SK Federation President Dale Sumuray, Konsehal Aldo Sison, and Liga President Madam Charmaine Gonzales Villar, ang natin mga department heads sa natin na LGU Giwan, mga players, mga athletes siniyana nga aton sports activities, hiniyana nga Santo Rosario Fiesta, of course, ang na mga hinigugma ko nga mga giwananon, mga bisita, hayo nga tanan, maupay nga aga. Maupay nga aga! Okay. Aanin naliwat kita pagsaurog hanaton patron han Santo Rosario. Susugarit ato na babatasan, gintitikangan naton kanina himisa, kanina aga, nga masunod ito na naton pagtikangan sports activities, nga uninat gabi naman ang naton socio-cultural activities. Nagpapasalamat ako nga tanan nga binulig haaton para ini nga aton piyesta maging mahinungdanon. Iton hermano yana, iton nangunguna ini nga patron yana, iton mga empleyado ng mga opisyales hiton munisipyo. So kami nga mga taga-munisipyo, mga 600 kami kabugos, nag-aragmot kami para maging hermano, hiniya na, hermanos or hermanas, nagmara po na ang term, hiniya na nga patron. Sanglit, ginlalauman naton nga magiging marisyo ini. Kay usahay, usually ang mga nakaraan, ang mga Tagalog, ang una nga mga tuig, uusala ang nag-i-hermana. Usa ka pamilya. Yan na an LGU family, local government unit family, it nag-i-hermana. Sanglit, pagburublig kita nga tanan, kay tungod nga LGU family, it nag-i-hermana, kinahanglan bugos nga giwan magbuburublig. Ano? Sanglit hinahanap ko ang ibang mga players sa basketball. Kung naningain na, hain na ka mo. Minus, igma-minus ito premium. Kaya waray ka mo parade. Aadi nga, pinarade, may danera plus, itera premium. Courtesy of Mayor Annalise. Oh, so, wushu, tennis, ano pa daw? Volleyball, badminton. Oh, basketball, waray. Kaya hindi ba, di ka mo kompleto. Dapat pinarade ang iba para madugangan itong premium. Di lang ako madugang haira. Ha? Kaya dapat kompleto basketball. Kaya nung hindi ka muna parade, patron balitaw. Oh, i-premiumin tatagaling additional prices ang mga nagparade. Nagpapasalamat ako at Giwa National High School na naghatag ka mo ito panahon para hini na aton opening. Opening dapat ang opening bungga. So, tuhod nga may naton banda na tika nga Giwa National High School, naging bungga naton opening. So, primero pala ini nga adlaw, may pa naton buwas, ngadto hiton Domingo. Domingo siya aton kaadlawan. Ngan akon iga-announce na iton Dispiras, hiton October 5, hiton Dispiras, hiton magpaparade kita nga tanan. Kunin itparuruyag, pag-attenderit parade, para kita uniyot bugos nga giwan. Labi na gunit ka maupay, iton mga kabaranggayan. Kaya mga barangays nag-prepare hira, mag-upay era mga arko, maupay era mga barangays,
Kuninot baruruyang pagparade, parade ka mo, ngan katibay parade, may da naton program diniya plaza, ngan may da naton bisita nga maabot hi Congresswoman Camille Villar, na anak ni Cynthia Villar, maabot iya ngani. Katibay aton program diniya plaza, makadto na kita ha gym, kaya adto kita bangangaon nga tanan. Nga tanan, bisan ninot karuyag kumaon, dito ha gym, may da naton karaon, dito ha gym. Pero, itong gym, aabrihan, kahumanla it program dinhi. Kinahanglan aani-anay kamoy program nga tanan, para kitaon ni Congresswoman Camille Villar na damo iton tao dinihagiwan. Kinahanglan maparayaw kita bisan tagan kita in project. Ano, okay, mga tagagiwan? Oh, so, hinumdumin niyo nga diri la sports at patron ha, unan nga tanan, upon iton pagsimba, aga nganinkulog. Katapos, uya sa plaza, babalikong ko katapos socio-cultural activities. Hiton, October 4, iga-announce ko na lang, may da concert din sa plaza. Iton, magko-concert, it grupo ni Rakay kay Bautista. Nakilala ka mo? O, pa'y baka mo kinakilala, ako din. Nanin South Border nga ban. Nakilala ka mo ini? Aroy, di ako. Ikaw mo nangingilala ka mo, ikabataan ka mo. Di ako na kinikilala, the boyfriends. Mamamay ada concert dinihagiwan, October 31, it the boyfriends. October 31. Masiring nala ako. Ikinasing nga, at dahil mahal kita sa'yo lang. Oh, di ba? Oh, pero yan itong concert kanan kabataan. Kay para ka mo magpinansarayaw nila plaza. Open plaza. Ha? Okay, enjoy? Oh. Katapos, ayaw ka mo inalimot pa nun ba ha? Hit this piras. Katimay din pagkagabi, magsasarayaw kita. Bulig nga tanan, bisino nga karuyag sumayaw, sayaw ka mo. Bisan dito't katapusan, dito't kadalus-dusan. Pagsarayaw ka mo dito't kabataan, ayaw ka mo kaawulit mga bisita. Kay ini nga patron, pagselebrar ini, this is a celebration of all. Aton ini nga tanan, bukos nga giwan magsiselebrate, magrarayhak kita nga tanan, kay this is our way of pagpasalamat han nga tanan nga mga grasya nga nakarawat haton. Ang nakarawat naton han mahal nga Berhen han Santo Rosario. Okay? Oh, magbuburublik kita nga tanan. Oy, wala mo nabati. Buburublik kita nga tanan. Masayaw kita nga tanan. Sige, ngan mga din kita nga tanan. Para magmaupayit panahon ngan maging mahinungdanon ini nga aton pagpasalamat han mahal nga Berhen han Santo Rosario. Damo nga salamat padayon lang kita giwananon. Giwan bungtuta higugmata. Thank you so much, Mayor Annalisa Gonzalez Juan. Once again, tagan natin ang kusunod palakpakan ang atong minahal nga mayora. Ayan, so sirin pa ang mayora, sirin na niya ang pipira ng mga line-up ng mga socio-cultural activities din nga mahinana po, unina na, tikang na uninahin kami, niyan nga gabi isa naton pakarita hip-hop rebellion dance contest. Yes, so in atong mga judges in atong pakarita dance contest in mga international renowned nga mga dancers halarangan hayla hip-hop. So may din naton atong mga contestants from Region 8 summer. Una ito nga gabi din ha aton Giwan Town Plaza. And likewise, it's September 27 is a Smag Night.
September 28, ang atong Ginoong Giwan and Miss Giwan Pre-Pageant Gala. September 29, Search for Giwan Drag Queen Superstar Hantaita Integrated School. September 30, Eastern Summer State University Giwan Night. October 1, Giwan North District Night. October 2, Battle of the Bands. Ayan, so yung atong Battle of the Bands is Provincial Inter-School. So nga tanan nga eskwelahan, Eastern Samar, high school and college, pwede umapil nga atong Battle of the Band dito October 2. October 3, Ginoong Giwan Miss Giwan Coronation Night. October 4, Fiesta Concert featuring Kakay Bautista and South Borders. October 5, atong Civic Military Parade and atong Marching Band Competition. And October 6, ang Raishada Rave Party. And this time, para naton oath of sportsmanship, we would like again to request sa natin mga athlete na pagpapadian kita ha aton basketball court na mag-oath of sportsmanship pa kita. Hain na. Ang basketball team, hindi nga ako kamo, mag-oath of sportsmanship nga ako kita. So I would like to call in para pag-oath aton mga athletes, aton most valuable player han Eastern Samar Basketball and Volleyball League Season 5. We have here Mr. Jerwin. And of course, we would like to announce buwas magtitikanan naton bang karera contest dito Hagiwan Transport Terminal, buwas Hitaga bang karera contest. So once again, we would like to request an aton MVP at ESPBL Season 5, Mr. Jerwin Ricote. Nga na aton mga athletes, pakandaanan kita ha aton basketball court for the oath of sportsmanship. Akong paraiso, kalasang kay diretso, pinipiha among punto, pagkibay-hap, paglipay, uli at imahupay, ipasangyaw si inasang kay. Ay, sa atong linya by team kita, no? Usa ka linya by team. Sige, ang Gilta, ang atong Wushu, boys and girls, ang atong basketball team from Lupok at Suluan, ang atong Giwan National Men's Volleyball and Women's Volleyball Club, ang atong ICS Volleyball Club, ang Giwan Badminton Club, and St. Mary's Badminton Club, ay Volleyball Club, ang atong mga ESBBL champions. Mahupay, ipasangyaw si inasang kay siling. Okay, so to have the oath of sportsmanship, we have here the MVP of PSBBL volleyball, Miss Grisha Abuda. Itaas ang kanang kamay. I, your name, Risha
Trisha Abuda of Barangay Trinidad, do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games, that I will respect all calls and decisions of the referees and game official, and I will act at all the times as a true sportsman who desires to win its only second of the love of the game itself. I fatherly solemnly declare that each game is a friendly consist done in the spirit of camaraderie of true friendship. Where we triumph as a considerate victors or loser with grace and determined will to win. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. Alright, thank you so much. Thank you so much, Trisha Abuda, our MVP ng ating volleyball ng ESPBL. Ayan. So, Marda ko, good news. So, dili lang kita mahumuli, ano? After hindi nga atong program, dili lang kita mahumuli. Kaya ginhuringan na ka nato na hinigog mga mayor nga, mahatag siyahin, pangisna kada team. Ayan. So, talagang balakbakan ano yung mayor. So this time, mahigan na kita, kaya magkakamay lang kita yan ng ceremonial toss. So I would like to call in and Suluan team and Lupok team for the basketball for the ceremonial toss. Kaya kita yung ating put kahit ato na basketball court. And we would like to request Mayor Annalise and the members of the Sangguniang Bayan for the ceremonial toss. Dito na po kita haaton basketball court. Hinigugma ko, nag-uusang na punto ang akon para And after the basketball team will be the ceremonial toss of the volleyball. Nasangkay diretsyo, diniha amon punto, pagkirayhap, paglipay, uli at maupay, Again, basketball team Suluan and Lupok. Pakalit na kita haaton center hanaton basketball court. I love you all. I love you all. I love
Together with Mayor Annalisa Gonzalez Juan and the members of the Sangguniang Bayan. Alright, for the ceremonial serve, Vice, please do the honor for the ceremonial serve. In 3, 2, 1. Okay, and opening of the sports tournament for the Fiesta of Our Lady of the Most Common Rosary is now officially open. We would like to thank all the participating team for being with us this morning para yung opening, and of course to our spectators, thank you so much. Kanya na may namahatag ni Mensaya at we are here our Municipal Election Officer of the Commission of Election. Let's give a hand to Ma'am Eva de la Cruz. Maupay nga aga, Mayor Annalise, Vice Mayor Bero, and all our SB members. Ugan nga tanan nga hiyan na para hininga opening natin tournament. Karuyan ko lang kung tano to take the opportunity para ang opisinahan COMELEC and Commission on Elections din habungto. Karuyag lang naman ipasabot nga iton aton registration of voters for the May 12, 2025 elections is until September 30 na na. 5 o'clock iton aton cut off, iton aton panrehistro. So adun mga bagong nga butante 18 years old and above nga waray pa makagrehistro, go to COMELEC na parehistro. Adun mga 18 years old na nga kabataan nga nakagrehistrohan ST kung nakabot na ang ira edad han 18 di dahiton May 12, 2025 diri na kaulangan magrehistrohin otro tungod nga extracted na kamo to regular voters. Ang ating mga transfer registration tigang ibang abungto o within han mga barangay sa Giwan. Kung mag-apply ka mo, please bring hiton EU valid ID. Reactivation for failure to vote. Likewise, bring hiton EU valid ID. Then, ang ating mga correction of entries, bring the necessary document to support your corrections. Binabalik ko until September 30 na lang iton aton panrehistro. Then, announcing liwat kami hiton period of filing hiton aton certificates of candidacy para han aton local elected positions and October 1 to 8 ini. Silingko local elected positions kani dinhi kakaraton namon ang aton mga municipal elective nga candidates. So, hakabukusan the filing of the certificates of candidacy tikang inihan senators down to SB members aadalay on October 1 to 8 until 5 o'clock liwat. Kung karuyag ninyo makasabot pa kung ano ang aton mga information, palihog lang pagbisita hiton COMELEC. Or you can have text us, message us, may naniwan kami email ad, tapos na katulog ang online reactivation natin. So that was the last day kakulog. Pero nagpapadayon pa natin reactivation
nga dahil on September 30 along with all other applications for registration. So damo nga salamat. Thank you so much, Ma'am Eva. Until September 30 na lang ang aton registration, ang aton voters registration, ang aton dinaraon na eleksyon yun ang 2025. Ngahaw, damo nga salamat. Ang aton first, ang aton tuyas yan na for hit basketball is Suluan team versus Lupok team. Okay, ngahaw. We would like to call. So yan na natin na sa ring pa as promise ni Mayor, mahatag yan snacks at mga nag-participate ng mga team. Ani pa ang mga team? Okay. So I will, ICS, sign up, baka ka ng stage. Akong paraiso ICS. ay labiwan ICS team. ka na sangkay diretsyo